दीदी दुख का बात ये दुख हुआ नहीं था ओकरा घर में लार कटल गेलियो ए उगल को के पाठी देबो उ कोन बुढ़िया बकरी देल को एक कोटा बच्चा नहीं होलो और ई पाठा काली पूजा में देतियो और एक कोटा कुछ नहीं देल को और कोकरो घर में लार नहीं करबो अच्छा लारे नहीं कटबो हम ओया मिलर कट्टा काजियारी कोरी ना আমায় উচিত মূল্য কেউ দেয় না ওই আমি লড়কা কাজিয়ারি করি না আমায় উচিত মূল্য কেউ দেয় না লড়কাটিতে গেলাম আমি ও মুক্তাদার বাড়িতে लड़कटीते गेलाम आमी ओ मुक्तादार बाड़ीते केउ एकटाও করি আমায় দেই না আমায় উচিত মূল্য কেউ দেই না আমি লড়কাটা কাজিয়ারি করি না আমায় উচিত মূল্য কেউ দেই না কি বলবো ভাই कोई पैसा नहीं दे छो ई मकई हम लार कट लियो और ई व्यवसाय नहीं करबो हम कुछ व्यवसाय धर लेबो जूता बेचबो और लार नहीं कटबो आज देखो बाप रे बाप इस चमनिया के लेके घूम जाला दुनिया में हॉस्पिटल नाम लगता है वही चमनिया के खोज करा हुआ कोई दादी कौन पाठा दीदी दी हम दादी लगी छियो गे की काकी बोलती पूरी झरका से निकल आंख छै कि आलू का फांक छै गे अभी बियाह करबे कि ना 10 टा बियाह होते यार दादी लगवा हमरा भाई झरकी के लगी गे सच्चे में घर से बढ़ाना गे कौन पाठा ई डीम वाला होतो डीम बेची छाओ मुड़ी झरका से नी और आ जातो है चमनिया घर में बाप रे हर दादी डीमो खा बाप रे चेहरा कैसे ना हो के जाना और बोला डीम खा दादी बढ़ाना गे हम चंद्रपति सौदागर के टेबला छिए गे कौन पाठा से टेबल लावल को गे पाठा काहे बोले गे सामने काली पूजा में हमरा बलि नहीं देते तोरा हम का बलि लेबो हमरा दादी बोलना छुटा देबो पाठा ना बोलिए ना हमरा ए पाठा काहे बोलली तू हमरा भरो भरो पाठा काहे बोलली मारबे हमरा हम पाठा के घर में ढूकी का मुड़ी छोड़ का दादी बोलबी दादी बोलबे हो रे दादी बोलबी पाठा बोलबी हमरा मोजे पाठा थी पाठा रे घर करा ना हमें के थी रुम्बा अब तोर बकरी भी छोड़ देबो ए हमरा चिन्ह पड़ली मोदी सरकार से तोर चिन्ह वाह तोर फिगर किए गे दादी जहां तहां मार दे ना गे चूली में भर देबो हाथ भाई दे देख लियो फिगर गे दुकान में जाते सब चीज से खोली खोली देखा ना हम तो दुकान का जिनिस लगी हाथ दे दे अरे बाप ए की होलो हाथ में मार दे हाथ में लग गेलो सच्चे में हां दादी जल्दी देरी नहीं कर हां की होलो ओए जल्दी चल हम सौदागर बाबू का की करबो ओई सौदागर बाबू नहीं हमरा चंद्रपति सौदागर हां ओकरे चंगड़ा होतो रे माथा फोड़ देबे छौरा का चंगड़ा होते गे उस सौदागर का मारे पोठा हां ओई सौदागर का बच्चा होतो सौदागर के बच्चा होतो ये तो बोल ले क्या बोल लो अभी इन्ना मारबो की ना चानी का चूल उड़ा देबो हम चानी चूल ना उड़े चानी चूल ढकला हो दादी भूल बोल लियो ओए नानी मानियो सोने किया ओ बुझल पार लियो
তোর মৌগি কা হতো না আর মৌকি কি চংড়া হতো তোর মৌগি না হতো ওটা বুদ্ধি নাই তো তোর मौगी को दिन देख लिया तबर का पेट जना तो एकदम बोल दिए तू तबर का पेट देख लियो हमें पटुआ खेत में हो तो पटुआ खेत में जो पेट होते नहीं तो वही जन हो तो लगी तोर बहू का साग साग जो तोड़ के बड़का पोटरी बानी की तो बड़का पेट लगते ना देख हमें ओ ढक ले को हां हम भाबले तोर बहू का तबर का पेट सब हो तो हां तो केकरा हो तो ओए रानी मां के पहिने ईटा तो देता आने गए तोरा माथा टा ठीक करियो मां के ईटा लेके मार तो की के हमरा थट्टा सा नाम मुड़ी झरका पाठा भदौना तोर चूली में भरियो मुड़ी झरका तोर मार बोले ओके ओके सास गे की हलो रे ओ बहन गे फुफू गे मौगी गे वारे कम मारा इटा लेके तोर मार लियो आगे चल चल ना दे लेके ईटा तो हुई है रह गेलो बच्ची गेलियो तो जल्दी चल और देरी नहीं कर कहां जाबो ओए हमरा ई चंद्रपति सदागर के राज दरबार और राज दरबार उ मौगी के दांत टूटी गेले चमड़ा झुरी गेल रे पाठा और उ मौ बुढ़िया मौगी के बच्चा गे दादी और हम जोर से कपड़ा चढ़ा कपड़ा चढ़ तो नहीं तोरा के चढ़ते हवा मुड़ी के चढ़ जाए तकली मैं भी तोरे इन्ना चढ़बो कि नहीं इन्ना चढ़बो सात गुष्टी याद रखो उ मौगी के बच्चा होते हरा पाठा उ मौगी के बच्चा होते ना करना होते कि ना होते काई ना होते 22 कितना होले 22 चत्ते रख आम का गाछ बुढ़वा हो जाता ये तो आम हुआ गे तू आम का गाछ आम का गाछ भगवान के महिमा कभी धूप कभी छैया कखनी की हो तो भगवान आँख खोल दे कोनो ठीक है हां यदि होलो तो ठीक छा और यदि नहीं होलो तोरा एक हां करी बताओ यदि नहीं होलो तो जानी के रखे नहीं ईट का जे अटे ईट का नहीं आ तोर माथा यदि नहीं होता तो तोरा होतो हमरा होते हां चल तोरा कमाई होते गे बोली वो दूर होते सुनती पा एलो जी राजार से पा चलो रे तारा तारी जा दूर होते सुनते पा एलो जी राजार से पा चलो रे तारा तारी जा আমায় অনেক ইচ্ছে গোলার লিবো বিচ্ছে আমায় অনেক ইচ্ছে গোলার লিবো বিচ্ছে ও দূর হতে শুনতে পা एलो जी राजार से पा चलो रे तारा भैया रे कोटा घर था घराटा है लगना है दासी लाइट करता हो भाग रे भैया केकरा घर में आखिर लग गेलो आखिर कम लगले दासी नहीं तो इटा लाइट है बल्ब इटा बल्ब भाव की बोली दीदी
কি ছাও बाल ई भाषा नहीं बोलिए कना तो चूर तो बाल कर ला दादी बाल बदला करिया का होल्डर एकरा मारते बहिन मुख का भाषा देखिन कना लज्जा लगी छाओ कना लगते এটা বাল ফেউ আদে দাঁড়াও মা দাঁড়াও চলে আসছি হ্যাঁ চল আই রে কত দেরি হয়ে গেল আইটা ঘর ছাও হ্যাঁ ঢুকবো হ্যাঁ চলে এসেছি আর সহ্য করতে পারছি থাম ভাই থাম মাগে हम आ गेल छियो बहिन আমি চলে এসেছি हां তাড়াতাড়ি চেক করো चेक टा करबो देख हां बहिन हम তাড়াতাড়ি করে দেখো থাক थाम थाम ना ठे ये मौगी के पेट में तो कुछ नहीं चाहो हरे पट তাই মা तू की बोल ले कौन ना धरियन कहना कौन छोड़ अरे सोन बैठिया तो कौन धर ले ए सुन हां मौगी तेरे पेट में तो चर्बी जमी गई बच्चा कच्चा তাই মা ए दादी एक रात बियाह ये ना हलो चकना का साथ तो केकरा हो तो रानी मां को तो কাটা বিয়া নাই হলো দেখতো আগ पेट पेट में बच्चा नहीं छाई बियाह हो गेल শোনো দাই মা রানী মার হয়েছে আমার না अच्छा मौगी रानी मां দাই মা ए হলো হলো আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করতে ए ए थाम रानी मां की बोला डाल सिंदूर হচ্ছে না गाल नहीं करती দাসী रानी मां हिने देखा के मुख दे का जाला से जो हां कर रानी मां হলো হলো मुड़ी चल कर माथ हमरा দাসী हागे ये मुख केकरा देखा के हां मुख में तो दांत नहीं छाओगे बुढ़िया में इसमें लीला लगाई थी यार मां के यार बाप रे करी बही इन्ना घूर जय भैया नहीं देखिए ये मौगी के दर्द उठलाई कि ना धर पर करे यार फिर बुढ़िया में দাসী बच्चा ले दादी ए दारा दूध ला तिल को चापी भर बरा দাসী বাপ हम देख ले দাসী देखियो मुड़ी था कमर टूट गेले ई मौगी की पूरी बहन तोर चिल कर ले नहीं बहन अब छोटका बच्चा है वो मौगी घोर एक तरफ रात जा रहा है मुड़ी था দাই মা গো মরি যাবো গো দাই মা থাম এবার লাশ রক্ষা করো মা मौगी हमरा भतार नहीं मार के দাই মা গো आकाश नहीं मार के अरे मौगी लात जा रहा है नहीं पारबो चलियो अब नहीं जाबो ना जाबी नहीं हां ना जा छोड़ दे तो हॉस्पिटल ले चल जाबो ना এই নকরি দাই মা আমি সহ্য করতে পারছি না মা एक काम कर আমি রক্ষা काम खराब हो गलो ये लो चट कर जो हां तेल लकिया तेल हां ठीक है तेल लेके आयो लिलवा सोन और लिख पत्ता ले कही है हम लीलवा नाम हो की नाम छौ भैया हम टेबला 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 तेरे टेबला सोन हां एक साबुन ले कही साबुन तेरे लिलवा सोन एक सलाई ले कही सलाई। तेरे लिलवा सोन अरे पाठा इबरिया बाप जीवन में चमनियागिरी छूटा दबक दबतरा कहना बाप जीवन में चमनियागिरी कर ले कर ली नहीं एक के बार मोला नंबर है अच्छा सुन हां एक मुट्ठा बीड़ी एक मुठा बीड़ी एक सलाई हां साबुन हां और सूतो बाप रे इतना दिन में जान बच लो का सूतो सूतियो मुड़ी झर का मौगी का जान जा यार ये सूतो पाठा मौगी का जान जाए यार ये सूतो सूती गेले तू तो बोली दादी सूतो सूता बोली हो सूता आनाला हाँ जो 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 हम कहे सूतो बोली ठीक है लेके आयो
रानी माँ जोर लगा रानी माँ बोल हरि बोल राम का नाम ले जोर से चुप रे बाबू चुप बाहिर हम देख थारिया बजा बहिन लिलवा रे थारिया बजा रे बेटा हो अरे बजा दियो हल्दिया दूध ते पिला खूब खूब नाजुक चंगड़ा हलो दादी केन रे गल्ला गल्ला घुरी गेलो अरे खिच्चा बच्चा छै तोर मातर मोटका धुमना छ केतरी टका आगे दादी हो गेलो खूब नाजुक अच्छा ठीक छ हां क्या हो बेटा हलो बेटा बेटा हलो उटे की देखे देखबे ना चिनारी बेटा चंगड़ा के हां रानी माँ हां दाइमा को हल्ले बेटा हलो एबरा हमें ढेर कुछ लेबो তেল তেল মাখা দাইমা আমার এই থেকে ছোটটি সন্তান হারানোর পর আমার এই রাজবাটিকায় প্রতিটি জ্বলে উঠেছে মা কিন্তু দাইমা আমার সন্তানকে তুমি সুন্দর করে তেলি মাখি ঘুম পাড়িয়ে দাও মা ठीक छौ रानी माँ কাঁদে না বাবা কাঁদে না लिलवा हां একটা গান লাগা গান লাগা দাসী দাইমা গো बोल रानी माँ সুন্দর করে আমার খোকন সোনাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও মা हां খোকনি সোনা চাঁদের কোনা ঘুমিয়া খোকনি সোনা চাঁদের কোনা আই ঘুমিয়া কোন সোনা চাঁদের কোনা আই ঘুমিয়া কোন রে কোন রে কোন রে ঘুম পাড়ানি গান শোনাবো ঘুম পাড়ানি গান শোনাবো আই ও কোনি আই 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 খোকন সোনা চাঁদের কোনা আই ঘুমি আই খোকন সোনা চাঁদের কোনা আই ঘুমি আই খোকন সোনা চাঁদের কোনা আই ঘুমিয়া अरे दादी फेन दादी बोली हां আরে কাম কো দিলে বো मुड़ी झड़का पाठा उड़ना न रे खिच्चा बच्चा छै आते আরে কাম ले रानी माँ दाइमा को हल्ले तोर बेटा सुती गेलो रे रानी माँ
हम चलियो घर। না দাইমা, তোমায় এই রাতে থাকতে হবে মা। ৬৬ পূজা হলে তোমায় আমি বিদায় করে দেবো মা। हमरा छोटका छोटका बच्चा था कौन को কিছু হবে না মা, আজকে থাক, আজকে নিশ্চয় তুমি থেকো। রানী বেলা চল যাবি। बच्चे হ্যাঁ এখনই থাক, वो हमारा बच्चा রানী বেলা চলে যাবি। खाई दे दे। তাই তো আমি হচ্ছি স্বর্গের বিধাতা পুরুষ। মর্তধামে যদি কোনো মানবের ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ষষ্ঠীর রাতে আমি তার ললাটে বিধি লেখি। আজ মর্তভুবনে চম্পলা নগরে চাঁদ সদাগরের গৃহে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তাই তো আজ নিশীথে আমি চম্পলা নগরে এসেছি। কিন্তু আমি যে সেই আতর ঘরে প্রবেশ করব, আমি যে পথ খুঁজে পাই না। কোন পথে সেই ঘরে আমি প্রবেশ করি? আমি চতুর্দিকে ঘুরে দেখলাম, আমি যে প্রবেশের পথ পাই না। হই আমি ভাবি কেমন করে শনি ঘরে যাই, আমি ভাবি আমি ভাবি কেমন করে শনি ঘরে আর সম্মুখেতে দেখিতে আমি পায় ধাত্রী আমি আর সম্মুখেতে দেখিতে আমি পায় ধাত্রী আমি আমি ভাবি কেমন করে শনি ঘরে যাই। তাহলে কি আজ দাইমাকে উলঙ্গ করে আমায় যেতে হবে? না না না, তাকে যদি আমি জাগাই তাহলে সে আমায় দেখে ফেলবে। তাহলে আমি কি করি? এই আতর ঘরে প্রবেশ করি। তাই আমি ধাত্রীমাকে জাগাই না কেন? ধাত্রীমা, ও ধাত্রীমা, কি চেয়ে দেখো, কি কে তুমি? আমি হচ্ছে স্বর্গের বিধাতা পুরুষ। বিধাতা পুরুষ? আজ তুমি আমায় পথ ছেড়ে দাও, আমায় প্রবেশ করতে দাও এই আতর ঘরে। আহারি, মানুষের মুখে শুনেছিলাম বিধাতা পুরুষ হই, আজকে কি ভাগ্য আমি নিজের নয়নে দেখলাম বিধাতা পুরুষ। প্রণাম হই তোমার চরণে। কল্যাণ হতো। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন, বলো। তার লোলাটি কি লিখবি আমাকে বলতে হবে। জানো ধাত্রীমা, তার ললাটে আমি কি লিখবো আমি সেটা তোমায় বলতে পারবো না। তুমি আমায় পথ ছেড়ে দাও, সেই আতর ঘরে প্রবেশ করতে দাও। কি না, তুমি যদি না বলো তাহলে আমি তোমার পথ ছেড়ে দেব না। বেশ, যখনই আমি তার ললাটে লেখন লিখে আসবো, যাবার সময় আমি তার ললাটে কি লিখেছি অবশ্যই বলে দেব। বেশ। তাই তো আমি এই আতরি ঘরে প্রবেশ করেছি। এই ছোট্ট সন্তানের ললাটে বিধি লেখে ফিরে যাবো আমি নিজ স্থানে। দেখি না কেন আজই আমার এই বিধির লেখন পুস্তকে এই বালার ভাগ্যে কি আসে। এত সুন্দর চাঁদ সমতুল্য ফুটফুটো বালো, আর এত অল্প আয়ু, না না, এ যে হতে পারে না।
এ কি আমি কেন দুঃখ পাই? আবার যে দুঃখ পাবার কাজ নয়, আমায় কর্ম হচ্ছে তারে ললাটে লেখা। তাই আজ আমায় পুস্তকে যা আসে আমি তার ললাটে লিখে ফিরে যাব নিজ স্থানে। ও ললাটে কপাল তারো বিধি লেখে দুরাচারো বাসরে বিবেশর বাসরে বিবেশর পাতে আর তোমার বধূ বেহুলে মৃতদেহ যাবে 6 মাসের পথ। আর তোমার বধূ বেহুলে মৃতদেহ কলে যাবে 6 মাসের পথ। আর জগত জননী মাতা ঈশান কুমারী তথা তিনি তব করিবে কল্যাণ। আর কপালের নিখনের ফলে মনসার কৃপা বলে পূর্ণরূপে পাবে প্রাণ দান। আর বিধাতা ছাড়িল ঘর চমকিত লক্ষিন্দর জাগিয়া হাত শেষ রাতি। আর জগত বন কবি বন্দি মাম দেবী প্রেমানন্দে বল হরি হরি। তাই তো আজ সেই বাছারি ললাটি আমায় লেখ করে লেখা হয়েছে। তাই এবার আমি ফিরে যাই না কেন নিজ স্থানে? দাঁড়াও বিধাতা পুরুষ, দাইবা তুমি কথা দিয়েছিলে তার ললাটে কি এমন লেখন লিখেছো তোমাকে বলতেই হবে আমার। শোনো মা, যাহা লিখেছি সেই বাছারি ললাটে তুমি যদি না শোনো তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। এ কি না, আমাকে বলতেই হবে। বেশ, যখন তোমাকে কথা দিয়েছিলাম আমি তার ললাটে যা লেখবো তোমায় বলে যাব। আমি এই বাক্যই আজ এই আতরি ঘরে তোমায় বলে যাই,
কিন্তু মনে রেখো, এই বাক্য যদি কোনোদিন তুমি কাউকে বলবে, বলার সঙ্গে সঙ্গে হবে তুমি শিলায় পরিণত। তাই এই শিশুর অল্প আয়ু হবে, বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে। এ কি না পিতাদা পুরুষ, তারই লেখন তুমি ঘুরিয়ে নিয়ে নাও। দাইমা, তুমি আমার সম্পূর্ণ কথা শোনো। সেই বালকের যে সতী নারীর সঙ্গে বিবাহ হবে, সেই নারীর কারণে দেবী মা মনসার কৃপা বলে সে পূর্ণরূপী প্রাণদান ফিরে পাবে। তাই তুমি এবাই আমায় পথ ছেড়ে দাও। তাই হবে গো। আমি যাবার সময় তোমাকে শেষবারের মতো বলে যাই, এই বাক্য যদি তুমি কোনোদিন কাউকে বলবে, সেই সময় তুমি শিলাই হবে পরিণত। এ কি? না না, আমি এই বাক্য বলবো না। রানীমা, ও রানীমা, রানীমা। কি দাইমা, নিশি প্রভাত হয়েছে মা। হে রানীমা। ওগো দাইমা, তাহলে চলো মা, সুন্দর করে আমাকে আমার সন্তানকে স্নান করিয়ে দেবে, আর তুমি আমি হাসি মুখে বিদায় করে দেবো। কিন্তু মা গো, রানীমা, তোমার মুখবাণী যে একটি কথা আমার মনে পড়লো মা। মনে পড়লো? অমন করে অঝরে নয়নে কাঁদছো কেন মা? জানো রানীমা, জানো। এ কি? না না, এই কথা বলবো না। রানীমা, আমার ছোট্ট খোকা বাড়িতে রয়েছে, সে কি রকম আছে, আমি কাঁদছে, আমি বলতে পারছি না। চলো মা, তোমায় আমি হাসি মুখে বিদায় করে দেবো।